ଶୁଣୁଛି ପିଲାମାନେ କାନ୍ଦିଲେ ବାବାରେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ତୋଡ଼ି ଗୀତରେ ଗାଇଦଉନ କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରିବ ଆଉ ସେଇଟା ଗାଉନ ମୋର ସ୍ୱର ମତେ ବା ସେ ଗୀତ କିଛି ଶିଖି ନାହିଁ ମନେ ପଡିଲା ମତେ ନା ମୋ ମା ପିଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣୁଥିଲା ଆଉ ସେ ଗୀତଟା ଆମ ବଡ ବାବୁଙ୍କ ଗୀତ ନାଇଁ ମ ଏ ପେଟ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଦିଟା ପାଣି ଦେଲେ ପୁରା ଠିକ ହେଇଯିବ ଶୁଣିବ ନାଇଁ ମୁଁ ଆସୁନି ଏ ବାବା ଆରେ ଟିକେ ବୁଝି ପଡେ କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛୁ ସେ ମାସରେ ତ ଗୋଟେ ହାତୀ ଗାଡ଼ି ଆଣିଦେବେ ହେଲା ତୁ ଖେଳିବୁ ଶୁଣୁ ବାବା ମୁଁ ଗୀତ ଗାଉଛି ତୁ ଶୁଣ ଏଇ गीत गाउछे ना ठीक टप पर गीत गाइबा नाही म ए ये हम बिनु बाबू परियो देखियो दई तो ए बेरे चलो की धरो दिया आज्ञा नमस्कार कथा कौन कि बाहर जोर बर्षा हम गाड़ी खराब हो जाए ता सहित एसी का भी खराब हो गला हाँ ये मेकानिक आसु आसु टिके लेट हो से आमे भाविले भीतर को पळे आसु नहीं नहीं किछ कथा नहीं आपण गाड़ी ठीक हो बजे आपण एठी बसु तो गाड़ी ठीक है गला पेपर आज्ञा ए बाबू तुम एसी अरे आपण सीधा बिचरा तो तमर चेयर अछि ना चेयर हमर चेयर चुप रहबो की आज्ञा धन्यवाद ए बाबू तब कोन मुंह कपड़ा गुड़ीचो हां से मुसलमान जातिर झियो माने मुंह कपड़ा गुड़ाती अरे तुम हुंत्रा पिला मुंह कपड़ा गुड़ीचो नहीं से कथा मानी बाहर जे घड़घड़ी वर्षा होतला तो देखले ए तुम कंठस्वर कोडी सुना पर लागुची ओहो कोन सुनिची नहीं मु तो को चिने के जानी नहीं आ तू बाबा राधा ये राधा ओ बाबू से राधा पता केही हो सिया होची मो स्त्री जानी तुम राधा को चिन्ह हो पहला जानली ना काकुड़ी ऐसे मत ए देखिलो देखो पीठ रे केते बड़ टाटू करछि रे कहि बाबा राधा कोचो बेटा मुंडो की काम दउनी ए सी राधा नो सी होची बाबूकर स्त्री जानी जानली तू मत राधा चिन्ह आ मु कला 25 वर्ष होला राधा को चिन्ह ए राधा अरे तू कोन खंडिया पेट पिंधिछु
ଆପଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଯାହା କହିବେ ଥରେ ତ କହିଲି ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣେ ଜାଣିଲି ନାହିଁ କି କାକୁଡି ନାହିଁ ବାବୁ ସିଏ ଆମ ରାଜା ସେ କନ୍ୟା ପେଟା ଖୋଲି କେଟା ଛେଗ ନାଇଲୋ ମୋ ବିନା ପଛପଟେ କଟୁଛି ନା ସେ କନ୍ୟା ପେଟା ଖୋଲି success. বাবু আরে কি তোমারে টাকা কি করে ফেলো আরে কি তোমারে বড় দরকার বলো বাবু কি তোমারে ওটা দরকার সেই ছুয়াটা সেই ছুয়াটা ମୋ ପାଇଁ ନାଗ ଫାସ ଯେତେ ଲେଟ୍ ହଉଛି ମୋ ବେକରେ ସେତେ ଗୋରେଇ ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ନାଗ ଫାସଟାକୁ ମୁଁ କାଟିଦେବେ এই ছোটা আমার পাই গোটায় কোনটা এই মন্তে এই হইছতে আমার পাই বিপদ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ ଏଇ ଛୁଆଟାକୁ ମାରିଦେବ বাবু এই ଦି ମାସର କଣ ଛୋଟ ତମର ଠିକ କରୁଛି ବାବୁ ଆରେ ତମର ଶତ୍ରୁ ହେଲା କେମିତି ତମେ ତାକୁ ପାରିବ କାହିଁକି ଆରେ କିଏ ତମର ଷୋଳ ବୟସିକ ଦେଲେ ଥାଏ ମୋ 36 ବର୍ଷିଆ ଦିମାଗ କିଏ କହେ ଜାନେ ମନ କିଏ କହେ ଜାନେ ଦୁଶ୍ମନ No compromise, no emotion. Jangan payah dunia mention. Musik sesuatu. छुआर बापा किए छुआर माँ किए सोना चालिए ना आधार कार्ड साइन पर देगी ना सोना कौन सी बहुत छुआ myself no olore olore se छुआ को नहीं दे और डाल होले बाहरी बाबू रे को ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମ୍ୟାଡମ ପାଖରେ ବଡିଗାର୍ଡ ହେଇ ଜଗି ବସିଛି ବାବୁ ବାବୁ ଦେଖ ତମେ ସକା ମିଛ ଶୀଘ୍ର ମିଛ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସିଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ମିଛ ବାବୁ ହେଲେ କେବଳ ଏ ଛୁଆଟା ସତ ବାବୁ ବାବୁ ସେ ଠିକ କହୁଛି ଏ ମିଛ ସଂକଟ ରଖିଛି ମୁଁ ପୁରା ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହେଇଗଲେ ଖାଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ବାବୁ ଏଇ ଛୁଆଟା ହଉଛି ମୋର ବଞ୍ଚିବାର ସାହାରା ହଁ ବାବୁ ମୋ ଅଲଗା ଜୀବନର ଜୀବନ ସେ ମୋ ଚାଲୁଥିବା ନିଶ୍ୱାସର ପବନ ହଉଛି ଏଇ ଛୁଆଟା ବାବୁ ବାବୁ ମୋ ବାବୁଙ୍କର କେତେ ଆଶା ମୋ ମାର କେତେ ଭରସା ଏ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନକୁ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ନ ପାରିବି ତାହେଲେ ବାପା ମା ନଥିବା କାହ୍ନା
ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ ହେଇଯିବ ବାବୁ। ବାବୁ ଯାହା କରିବା କଥା ବହୁତ ବେଳ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଥୋଇଦେବି ବାବୁ। ଛୁଆଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ବାବୁ, ମୁଁ ଆପଣ